My name is Murray Hebert, a Senior Fellow and Deputy Director of the Southeast Asia Program at CSIS. Our guest today for the CSIS's Southeast Asian Program Dialogue is Managing Director of the World Bank, Sri Mulyani Irrawadi, who is also a former Finance Minister of Indonesia. Ibu Sri Mulyani, welcome. And I would have a few questions. The first one I'd like to ask you, there's slowing economic growth in Southeast Asia. There's concerns about what impact that might have on political stability. How much do you think economic performance is linked to political stability and governance? And how can countries' democratic consolidation be sustained and strengthened while maintaining economic growth? Well, the economic slowdown in this case is definitely affecting the whole economy, not only the Southeast Asia, but it can be it is contributed by two things, global as well as the domestic. And many of this is going to create pressure about, you mentioned about political accountability and the democracy consolidation. I guess in the case of Indonesia, it is not really that the economic growth is going to threat the democratic system. It is going to maybe even more reinforcing in terms of the way the people will ask the government to prioritize their policy as well as their resources in order to protect the poor, to build the basic infrastructure for people that is related to the political accountability, because this is exactly what the people want, while at the same time they know that there is a shock and slowing down on their own economy. So this is more on the strengthening the voices as well as the demand of the people, in which the accountability for the government to deliver the basic services is going to be still there, although they are facing with the economic slowing down. How much do you think the economies of Southeast Asia will be impacted by the economic slowdown and troubles in the United States and Europe? Well, the Southeast Asia is a very a unique region in which they really rely on trade as their engine of growth. Their trade to GDP ratio is 150%, is among the highest in the world, and that's why they are very closely linked to both United States and European in terms of contributing their growth. With a slowing down in the US and Euro, certainly it will affect directly through trade and financing. But many of the Southeast Asia is now try to strengthening their domestic demand to balance this weakening of the global demand. So if they are still having a fiscal space, they are going to do it by doing the counter-cyclical and stimulus again. But if it is not, I think they are going to face with a very difficult challenge of facing with the external growth demand, while at the same time domestically they cannot push their growth more using their own resources. The Southeast Asian economies are very competitive among each other in attracting foreign investment. What challenges do you think Southeast Asian economies face in building a more competitive environment for foreign investment? Well, they are Southeast Asia is one region in which they established the economic community, accelerating in 2015. There are a good foundation which is already built. For example, like lower tariff, very open trade, as well as the investment policy regime, a sound and stable macroeconomic policy. That is the what you call it, the necessary condition for the competitiveness. But Southeast Asia knows that they cannot just stop there, and that's why investment in a human capital is becoming very important. Education is become one of the biggest use of the public sources. Indonesia is spending 20% of their budget for education. They also need to build and push in the, what you call it, frontier on a technology advancement. And that's why investment on research and technology is becoming very important. Of course, another thing is connectivity and infrastructure. So three things: human capital, investment on research and technology so that they can advance to the higher ladder of industrial manufacturing good and even services. And the third one is their ability to build a competitive infrastructure and efficient infrastructure. And how effective do you think Southeast Asian countries have been in tackling corruption?
What have they already achieved, and what do you see as some of the challenges still ahead? I think Southeast Asia have all the experience in the past dealing with this corruption, whether this is in Indonesia, in this case from President Suharto to the era of reformasi, whether this is related to Philippines, in which President Marcos in this case, and then they have the new. But they recognize that corruption is become the obstacle, serious obstacle of development and progress. So many of them has already investing in what you call it the second or third generation of reform, that is strengthening the capacity of the institution, law enforcement, and more impartial judicial system. This is going to take a long time, but the path is already now built by the country. Many of them has an uneven still starting now. So I guess looking at, for example, the successful of Singapore in building good governance and anti-corruption, they always stay in a very top level in terms of the perception of doing business, and they can enjoy quite a very long, robust growth. Other Southeast Asia looking at that, and they try to simplify their regulation policy, and that will reduce the magnitude of corruption. There is still, of course, a work in progress, if you can call it that way. The result is sometimes mixed, because sometimes you see the setback in a certain area, but there is also a progress and fight back in many different areas. So I guess for many Southeast Asia, their position in good governance and anti-corruption need to be still strengthened, and that definitely need to invest more on strengthening the law enforcement, rule of law, and impartial judicial system. Ibu Sri Mulyani, Managing Director of the World Bank, thank you very much for joining us at CSIS today. Thank you. Thank you. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi kerjasama antara Badan Narkotika Nasional, Direktorat Narkoba Mabes Polri, dan juga Bea Cukai yang berhasil menggerebek gudang penyimpanan narkotika yang memuat 300 kg sabu di Muara Karang, Jakarta Utara. Tito menambahkan, sabu yang diamankan merupakan sabu dari kelompok pemain internasional yang didatangkan melalui jalur laut. Operasi yang dikendalikan oleh BNN. Ya, ini kerjasama dengan luar negeri, ya, intelijen sesama negara lah. Kemudian BNN mengajak Polri dan bekerja sama dengan Bea Cukai karena menggunakan jalur laut. Jadi ini adalah kerjasama, sekali lagi leadingnya adalah BNN, ya. Kemudian Polri membantu bersama-sama dengan Bea Cukai. Ini memang kita harus kerjasama. Polri dan BNN dan Bea Cukai ini makin lama makin sinergi. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Kepala BNN, Pak Buas, ya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Bea Cukai. Karena ini penting bagi kita, ini Indonesia diserbu terus dari kelompok-kelompok pemain sabu internasional nih. Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini petugas gabungan masih berada di lokasi penggerebekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berada di lokasi. Informasi terkini dari lokasi penggerebekan akan dilaporkan langsung oleh reporter Taris Hirziman di sana. Taris, bagaimana perkembangan pemeriksaan di sana? Ya, kerja sampai dengan malam hari ini di sekitar lokasi dari tempat penyimpanan yang rencananya akan dijadikan tempat menyimpan narkotika jenis sabu yang didapat dari Tiongkok ini masih dijaga ketat oleh kepolisian, BNN, dan juga Bea Cukai. Dan sekarang bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini suasana cukup ramai karena baru saja dilakukan upaya pemindahan seluruh barang bukti termasuk 281,3 kg sabu atau sekitar kurang lebih 300 kg sabu yang ditemukan dari hasil penangkapan secara langsung ini akan dibawa seluruhnya ke kantor Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk ditindaklanjuti. Sementara tadi juga sudah dilakukan olah TKP, yang mana rumah yang berada di belakang saya ini merupakan rumah kontrakan dari para pelaku yang berhasil diamankan pada sore hari tadi, yang merupakan
tempat yang akan dijadikan penyimpanan sabu yang didatangkan dari luar negeri ini. Sementara di belakang saya ini merupakan truk yang digunakan untuk mengangkut, dan pada sekitar pukul 5 sore tadi sudah dicegat begitu oleh petugas. Untuk sampai saat ini upaya penyelidikan masih terus dilakukan setelah dapat informasi dari intelijen Tiongkok dan juga Taiwan dan kemudian ditindaklanjuti dengan petugas gabungan Bea Cukai, BNN dan juga kepolisian dalam mencari informasi, dan pada hari ini, tepatnya pada sore hari tadi sudah dilakukan operasi penangkapan begitu terhadap 3 orang, yang mana 1 orang ini merupakan warga negara asing dan 2 orang lainnya adalah warga negara Indonesia yang saat ini sudah diamankan dan dibawa ke kantor pusat BNN. Krizia. Taris, lalu apa hasil kunjungan Menkyu ke lokasi penggerbekan? Ya, berhubung ini adalah operasi penggerbekan narkoba yang dilakukan bekerjasama dengan petugas gabungan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan dan juga Badan Narkotika Nasional dan kepolisian. Tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi secara langsung rumah kontrakan yang menjadi lokasi tempat penyimpanan ini dan melihat 8 unit perlengkapan berat yang merupakan jenis shoe polishing mesin, yang mana alat ini merupakan peralatan yang dijadikan tempat untuk menyimpan sabu seberat kurang lebih 300 kg ini. Dan setelah melihat sabu tersebut, tadi kami sempat mendengar beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sri Mulyani yang menyatakan bahwa sabu seberat 300 kg ini bisa membahayakan sebanyak kurang lebih 1,5 juta penduduk Indonesia, dan untungnya dengan dilakukan upaya penggerbekan ini bisa mengagalkan upaya tersebut dan berhasil menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia sebanyak kurang lebih 1,5 juta jiwa. Dan saat ini untuk lokasi dari rumah kontrakan sudah mulai disegel kembali, dan upaya penyelidikan tentunya masih akan terus dilanjutkan. Rencananya besok Badan Narkotika Nasional akan menggelar seluruh barang bukti yang berhasil ditemukan, termasuk 8 unit yang menjadi tempat penyimpanan dari sabu tersebut, untuk menunjukkan temuan yang berhasil didapat pada upaya penggerbekan pada sore hari tadi. Untuk sementara demikian, Krizia, kembali ke Anda. Baik, Taris Hirziman melaporkan langsung dari Jakarta. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Sesaat lagi Metro Malam bersama Yohana Margareta. Kami lanjutkan kembali. Badan Narkotika Nasional menangkap sebuah truk box yang mengangkut sekitar 300 kg narkoba jenis sabu di kawasan pergudangan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. 3 orang ditangkap dalam kasus ini, seorang diantaranya warga negara asing. Saat truk ditangkap, terdapat 3 orang yang berada di dalam gudang. Seorang diketahui sebagai warga negara Taiwan, terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan. Sedangkan 2 orang lain berhasil ditangkap. Kedua tersangka sempat dibawa ke kontrakan mereka di Jalan Pluit Karangcantik, Penjaringan, Jakarta Utara untuk pengembangan kasus. Hingga kini proses penyisiran dan pemeriksaan masih berlangsung di lokasi penangkapan. Hingga malam ini BNN dan tim gabungan masih melakukan pemeriksaan di lokasi gudang penyimpanan sabu di Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui sabu sebanyak 300 kg ini akan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Irjen Armandi Pari menyatakan modus jaringan narkotika ini dengan cara mengirim sabu menggunakan mobil box yang dikamuflasekan di dalam 8 mesin pemoles sepatu. Arman menambahkan informasi kedatangan sabu didapat dari kepolisian Tiongkok dan langsung diselidiki oleh BNN yang bekerja sama dengan Direktorat Narkoba Barreskrim Polri dan juga Ditjen Bea Cukai. Dari kasus ini, BNN menangkap 2 orang tersangka. 1 orang tersangka warga negara Taiwan terpaksa ditembak mati polisi karena berusaha melawan.
informasi ini kita terima dari kepolisian China, dan dari sana kita melakukan penelusuran, penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan fakta-fakta di lapangan. Kemudian setelah kita lakukan cross-check dan konfirmasi, maka tadi sore kurang lebih pukul 17 kita lakukan penangkapan awal di daerah Pluit ini dengan 2 tersangka, 1 warga Indonesia dan 1 warga asing. Dan berikut ini pemirsa adalah gambar barang putih sabu seberat 300 kg yang berhasil diungkap tim gabungan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi kerjasama antara Badan Narkotika Nasional, Direktorat Narkoba Mabes Polri dan juga Bea Cukai yang berhasil menggerebek gudang penyimpanan narkotika yang memuat 300 kg sabu di Muara Karang, Jakarta Utara. Tito menambahkan, sabu yang diamankan merupakan sabu dari kelompok pemain internasional yang didatangkan melalui jalur laut. Operasi yang dikendalikan oleh BNN. Ya, ini kerjasama dengan luar negeri, ya, intelijen sesama negara lah. Kemudian BNN mengajak Polri dan bekerja sama dengan Bea Cukai karena menggunakan jalur laut. Jadi ini adalah kerjasama, sekali lagi leadingnya adalah BNN, ya. Kemudian Polri membantu bersama-sama dengan Bea Cukai. Nah, ini memang kita harus kerjasama. Polri dan BNN dan Bea Cukai ini makin lama makin sinergi. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Kepala BNN, Pak Buas, ya. Terima kasih juga kepada Ibu Sri Mulyani dan Dirjen Bea Cukai. Karena ini penting bagi kita, ini Indonesia diserbu terus dari kelompok-kelompok pemain sabu internasional nih.